Learning about biblical principles helped Evelyn and I change how we handle our decision making. Evelyn I ja smo naravno drugačije počeli donositi odluke kad smo naučili ove biblijske principe. If I feel very strongly about a decision and Evelyn, she doesn't really care. Ako recimo ja zaista želim donesti određenu odluku, a Evelyn nije u biti puno stalo oko toga, we'll go with my instinct. Onda ćemo pratiti moj instinkt. And if she feels very strongly about something and I don't care, isto tako ako ona zaista želi nešto odlučiti, a meni je svejedno na koji način da odlučimo, then we'll go with her instinct. Onda ćemo naravno slijediti njen instinkt. And that's probably the same thing that you do with your spouse today. I vjerojatno tako i vi u vašim brakovima radite sa vašim supružnicima. When it gets exciting is when you both have very strong decisions, the opposite directions. Ali kad stvar postane uzbudljiva je kada se i jedno i drugo osjećate vrlo čvrsto da želite odlučiti nešto, ali te odluke su dijametralno suprotne. When that happens, we stop. U tom trenutku mi se zaustavimo, we pray, molimo se, and we wait. I onda tome damo vremena. And maybe one of the most important things we do, I možda jedna od najvažnijih stvari koje ćemo učiniti, is write down on a piece of paper the things that we feel, why we feel so strongly about that decision. Onda odlučimo da na papiru zapišemo zbog čega se tako snažno želimo donesti ovu odluku. When we can see what our spouse thinks, what their reasons are, written down on a piece of paper. I onda kad vidite koji su razlozi za određenu odluku vašeg supružnika zapisane na komadu papira, it helps us to better understand their position. Onda bolje možemo razumjeti iz koje pozicije oni nastupaju. And it really takes all the emotion out of the discussion. I onda jednostavno emocije više nisu dio čitave te diskusije, rasprave. And we wait. Zatim čekamo. We wait for a clear direction from the Lord. Čekamo dok nas Gospodin jasno ne uputi u jednom ili drugom smjeru. And if it's a really big decision, we've been known to wait for many months. Ako se radi o nekoj velikoj odluci, čekali smo mi i mjesecima. But waiting and praying has really allowed us to consider all of the consequences. Ali to čekanje i molitva nam je dalo vremena da pogledamo na sve moguće posljedice naše odluke. And this slow, deliberate decision-making process, i ovaj polagani proces donošenja odluka i onaj proces u kojem vi ste odlučni da ćete doći do nekakvog cilja, is a way of seeking counsel from your wife. To je u biti način na koji vi tražite mudri savjet od vašeg supružnika. Of making them feel appreciated in your life. Vaš supružnik će tada se osjećati da ga cijenite. And before decisions are made, i prije nego što konačnu odluku donesete, it's important that you both agree. Važno je da se konačno uskladite u vašem pogledu. Now, as men, za nas muškarce, we sometimes have problems giving full value to our wife's thoughts. Ponekad nam je teško da damo punu vrijednost mislima naših supruga. Especially when it comes to money. Pogotovo kad se radi o novcu. As men, we make decisions based on facts and figures. Kao muškarci mi donosimo odluke na osnovu nekakvih brojki, na osnovu činjenica. And based on what we think will happen in the future. I pokušavamo projicirati što će se desiti u budućnosti. But our wives have a strong sense of intuition. No naše žene, one imaju istančani osjećaj intuicije. They have a mystical capability to understand right from wrong. To je jedna mistična sposobnost da razaznaju dobro od zla. Don't forget about your wife's intuition. Nemojte zaboraviti, nemojte zanemariti intuiciju vaše supruge. Because she can keep you out of a lot of trouble. Jer ona će vam pomoći da izbjegnete jako puno problema u životu. Even if she doesn't totally understand what is happening.
čak i ako ona u potpunosti ne razumije možda šta se odvija u vašoj glavi. And this is just another way that God allows us in our marriage to complement each other. I ovo je samo još jedan od načina na koji nam Bog dozvoljava da nadopunjavamo jedne druge u braku. We have been counseling a couple for about 4 years now. Jedan drugi par smo savjetovali, negdje savjetovanje trajalo jedno 4 godine. One day I got a call from a lady and she said, we need a lot of help. Jedan dan me supruga nazove i ona je tražila treba nam stvarno puno pomoći. And I said, well, what do you mean you need help? I onda sam mi pitao, pa na koji način misliš, kako vam treba pomoć? Well, she told me we have $122,000 in credit card debt. I onda je rekla, pa skupili smo $122,000 duga na kreditnim karticama. And I lost my job because of health reasons and I'll never be able to go back to work. Izgubila sam također posao zbog zdravstvenih problema i zbog tih istih problema mislim da više neću moći raditi. And she also told me that she confessed to her priest. Također mi je rekla da se ispovjedila kod svog svećenika. And I began to think she was telling me more than I needed to know. I onda sam već pomislio, možda mi govori više nego što trebam znati. But then she told me that her husband didn't know about all the debt. I onda mi je rekla, muž uopće nije bio svjestan sveg duga koji su skupili. And that's what she had confessed. I u stvari to je bila njena ispovjed. I told her, it doesn't matter if the priest knows about all this, your husband has to know. Ja sam joj rekao, ne pomože ti jako puno što tvoj svećenik sad zna o vašim dugovima, muž ti mora saznati. So before I was willing to work with them, I told her she has to confess to her husband. I prije nego što sam uopće pristao nastaviti s njima, rekao sam joj moraš priznati s mužom. And then she told me something else. A ona mi je rekla još nešto. Because I asked her, why don't you meet with one of our counselors in your local area? Because she lived about 1,000 miles away from us. Ja sam joj rekao, pa zašto se ne sretneš sa jednim od naših ljudi u svojoj vlastitoj župi, ona je živjela na nekakvih 1500 km od nas. Well, she said, you must understand that my job was as a loan officer in a bank. Ona mi je rekla, pa moraš razumjeti, posao ovaj koji sam izgubila je bio posao osobe koja u banci izdaje kredite. And everybody knows who I am. Svi znaju tko sam ja. And I don't want anybody to know what we've done. Ne želim da iko uopće sazna što smo učinili. Pride and ego. Vidite ovdje ponos i ljudski ego. These, while sometimes can be good things, možda ponekad ove dvije stvari mogu biti pozitivne, many times are very bad things when it comes to our finances. No u većini stvari, pogotovo kada govorimo o našim financijama, su loši faktori. This lady was suffering from pride and ego problems. Ova gospođa je patila, njen problem je bio ponos i jednostavno i ego o koje se nije mogla odvojiti. And I understood because those were the same issues that I dealt with many years before that. Ja sam je razumio jer upravo sa ova dva problema sam se i ja borio prije većeg broja godina sad već. The good news is that her husband, once he learned, she did confess to him too. Dobra vijest je da je njen suprug, kada je ona je zaista otišla kod njega i priznala mu je za ove dugove. He forgave her and agreed to work with us. I on se također složio da će raditi s nama. And in the first year they were able to pay off half of their debt. I u prvoj godini kad smo počeli raditi, otplatili su pola svog duga. With no additional income. Nisu čak imali ni nekakav dodatni posao. Living your marriage in ways I've described is a way to be a good steward and a disciple. Ako vaš brak vodite na način koji sam opisao, to vam također znači da ćete biti dobar Božji upravitelj. It's a way to live our Catholic faith. To je način da živimo i našu katoličku vjeru. If you're going to be a true disciple of Jesus Christ, ako ćete biti istinski učenici Isusa Krista,
then you will be a steward of the blessings that He has given you. Onda ćete biti dobri upravitelji svih blagoslova koje vam je dao. And these blessings include your money and your marriage. Ovi blagoslovi uključuju i vaš novac i vaš brak. Being a good steward will strengthen our families and our marriages. Ako ćete biti dobri upravitelji, to će ojačati i vaš brak i vaše obitelji. And you will be able to teach the message of stewardship to your children. A onda ćete i vi biti učitelji ove poruke dobrog upraviteljstva prvo vašoj djeci. Throughout the Bible, God calls us to be generous and to give to others. Kroz čitavu Bibliju, kad čitate, Bog nas poziva da budemo blage ruke, da dajemo bogato drugima. The concepts of giving to God of our first fruits. Ovaj koncept davanja Boga, to je nekakav korijenski koncept za nas. And tithing a fair percentage were first mentioned in the Old Testament. Dakle, princip toga da ono prvo od našeg roda donosimo Bogu i da damo desetak, to već, we mentioned that where? No, we didn't mention it. Just Old Testament. Dakle, nalazimo to već u Starom Zavjetu. We had a couple that we worked with. They took our class about 20 years ago. Sjećam se jednog para, radili smo i s njima, negdje prije 20 godina su prošli kroz ovaj tečaj. And one of the things they quickly realized as they, in the first couple of weeks of the Bible study, I prvo, možda stvar koju su shvatili prvih par tjedana ovog proučavanja Biblije, is that their expenses exceeded their income by about $800 a month. Shvatili su da troše više nego zarađuju i to negdje $800 više. But until they started tracking their spending, they didn't know this. Ali dok nisu počeli zapisivati svoje troškove i pratiti troškove, uopće nisu bili svjesni ovoga. They quickly changed their lifestyle. Brzo su promijenili svoj životni stil. And brought their expenses down to a level below their income. I onda su si sveli troškove tako da budu manje od onoga što zarađuju. And one of the things that they created as part of their spending plan, I jedna od stvari koju su oni stavili u svoj plan troškova, was a God's account. Stvorili su Božji račun. And they paid money into God's account every paycheck. Uplaćivali su novac u Božji račun sa svakom plaćom. And they used God's account to give to the church. Taj Božji račun su koristili kako bi dali crkvi. And they used it to help other people who were in need. I također su s tim pomagali i drugim ljudima u potrebi. For example, they were able to write a pretty large check for a neighbor. Recimo, napisali su jedan vrlo visok ček za susjeda. Who couldn't afford to pay for the medicine for their very severe illness. Ovaj susjed nije mogao platiti za lijekove za jednu ozbiljnu bolest. And they were telling us several months ago. Prije par mjeseci su nam rekli that it didn't matter how much money that they gave away. Da uopće nije bilo bitno koliko su oni novca dali svog. God's account never went down to zero. Božji ovaj račun se nikad nije spustio na nulu. There was always money to provide what they needed to provide. Uvijek je bilo novca u ovom Božjem računu da oni pomognu onima kojima je pomoć trebala. As people grow closer to God, i kako mi kao ljudi postajemo bliži Bogu, they can more clearly hear God calling them. Možemo jasnije čuti Božji poziv za nas. They develop a deep love for God. Ljudi na takav način razvijaju jednu dublju ljubav za Boga. And find great joy in their lives in being able to give to others. I nalaze veliku radost uopće u sposobnosti da mogu dati drugima. You know, the celebration of Mass is center of our lives as faithful Catholics. Nama kao vjernim katolicima slavljenje mise je centralna stvar života. All of the Mass prayers are related to stewardship. Sve molitve koje imamo na misi, one se odnose na upraviteljstvo. The Eucharist not only feeds us, Euharistija ne samo da nas hrani, but challenges us to share the gifts we have with others. Ali nam daje jedan izazov da one darove koje imamo da ih podijelimo s drugima. At the end of Mass, we are called to love and serve the Lord. Na kraju mise mi smo pozvani da volimo i da služimo Gospodina.
This means living our lives as good stewards in every area. Ovo znači da budemo dobri upravitelji u svim područjima svog života. The stewardship way of life recognizes that everything that we have, način života dobrog upravitelja podrazumijeva da sve što imamo, all of our money, our material possessions, sav naš novac, sva naše materijalno vlasništvo, our friends and most especially our spouse and family, naši prijatelji i možda najvažnije naša obitelj, dakle djeca i supruge. These are all a gift from God. Sve je to dar od Boga. Once we apply the stewardship message, kada primenimo ovu poruku dobrog upraviteljstva, it changes the way we look at things. To potpuno mijenja način na koji gledamo na stvari. At every decision. I također svaku našu odluku. And stewardship becomes a total way of life. I upraviteljstvo onda postane cjeloviti način života. We live it 24/7. Živimo to 24/7. Our generosity comes from within. Naša sposobnost da budemo darežljivi prema drugima, ona dolazi iz nas samih. And we become peaceful in Christ and content with Him. Mi nalazimo mir u Kristu i nalazimo zadovoljstvo. And not because of what we have. I to ne zbog onoga što imamo i posjedujemo. You know, the goal of Compass Catholic Ministries, cilj nas kao službe, dakle Compass Crown službe, is to help people understand how to manage their finances. Želimo ljudima pomoći da razumiju kako da upravljaju sa svojim financijama. But most importantly, you know, you can't answer God's call if you have financial debt. Ali još važnije, vi ne možete uopće niti odazvati se Božjem pozivu ako se recimo nalazite u velikim dugovima. We want you to be able to answer God's call. Mi želimo da svi vi budete u mogućnosti da odgovorite na onaj poziv koji vam Bog upućuje. When He taps you on the shoulder, kada vas on dotakne po ramenu, and says, "Go there and do that." I kad vam kaže, pođi sada tamo i to učini. Because of what we learned beginning 25 years ago, zbog onoga što smo mi počeli učiti još prije 25 godina, we were able to eliminate our financial issues. Mi smo uspjeli eliminirati sve ove financijske probleme koje smo imali. And save enough money to provide for our lives, for the rest of our lives. Mi smo uštedili dovoljno novca da možemo se sami o sebi brinuti ostatak našeg života. And we were able to retire in 2007. I uspjeli smo se umiroviti službeno 2007. Because God was calling us to this ministry. Bog nas je pozivao na službu koju upravo sada obavljamo. Just as He may be calling you to do something, a ministry or something else. Na isti način on možda i večeras poziva vas da radite nešto drugo, neku službu možda poput ove. So I want to give you just one last visual to send you on your way. I ja bih vam htio ostaviti jednu sliku prije nego što vas pustimo. This is a tape measure. Ovo je metar. And every inch, svaki inč ovdje ili centimetar kako hoćete, is 1 year of my anticipated life. Predstavlja 1 godinu od nekakvog predviđenog mog životnog vijeka. From birth to death. Od rođenja do smrti. Now, if I go to right here, ako uhvatim ovdje, that much I've already lived. Ovo što visi dolje, toliko sam već odživio. Some of it I'm proud of and some of it I'm not proud of. Na neke dijelove sam ponosan, na neke baš i ne. And I have this much, hopefully, left to live. Mogu se nadati, recimo, da imam ovoliko koliko mi je ostalo života. You know, this applies to every one of you. Ova slika se može preslikati na svakog pojedinog od vas. Some of you have more to live. Možda neki od vas imate malo više za živjeti. And probably some of you have less. Možda neki čak i manje. But the question is, no pitanje za vas je, what are you going to do with what you've got left?
Što ćete učiniti s ovim životom koji vam je još ostao? Are you going to answer God's call? Hoćete li se odazvati na Božji poziv? Or are you going to continue to live your life the way you're living it right now? Ili ćete jednostavno nastaviti živjeti svoj život baš kako ste ga živjeli i do sada? I challenge you. Ja vas izazivam to get your finances in control. Sredite si financijsku situaciju. And prepare to answer God's call. I pripremite se da biste mogli odgovoriti Bogu kad vas pozove. Because I guarantee He will eventually call you. Jer ja vam garantiram da će vas on u određenom trenutku zazvati. To do a ministry. Zazvaće nas na određenu službu kršćansku. That is your challenge. To je izazov za vas. Thank you very much. Hvala puno.